إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقض من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر قدره من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. कुरान कहता है अपनी ज़बानी। ठीक है, सुनो की जो आवाज से गूंज पैदा की। ये कुरान कहता है अपनी ज़बानी हुवल्लाहु बाक़ी व मिन कुल